Kuan tenggalan kualita pata kayong sa tipon. Ha? Okay. Ano sa man to? Ang hatok nawam kaon pata kuan niya pata. Yeah. Ikaw, mag-eat ka hotdog? Kaya Sure? wala kanina. Wala ganiya. Ya karon kung naay hotdog, mag-eat ka. Kaya Why? wala man kanina puta hatok. Lagi, if there is hotdog, if I will buy hotdog, you will eat? Wala. Kili Nganong dili man ka mag-eat og hotdog? kay nawam. Yeah! Yeah. How about chicken? Naay Ah! at nawam. Yeah, mag-eat ka chicken. Kili Hotdog. kili. Unsa man mo i-eat? Katora ay kaan ko vegetable. Wow, what is your favorite vegetable? Utan. Unsa nga utan? Vegetable is utan. Unsa man imong Vegetable utan. Unsa man imong ganahan? Vegetable utan. Lagi yun. Daghan man, may ni man ang vegetable. May ni man ang utan. Unsa imong ganahan? Utan. Leaves? Really? Kuan. Kana o, kanapot kapayat kano na to, dili tampal. Dili, katong dili tambal ang bunga. Oh, Kanang papaya. at vegetable man na siya kapaya. Then what else? Kuan wala. Simot ko siya. Katong okra. Okra lang ko. Ganahan ka doon, no? Pasaslahan man ko. Then unsa pa gyud? Kuan. Di berapa to? Unsa pa? Himot ko. Carrots? Carrots. Squash. Eat ka squash. Ipot ko carrot. How about eggplant? Eggplant na anak ko. Ganahan ka? Lalong na kay mong hair da. Show me your hair. Ano da yan? Wow. Ay, kanira. Kasi daw. Ano da? Ano da? Kamay hair. Ano? Wow, very long. Ano? What is the name of this? Shit. Seed? Unsa gini? Shit. Nalikod? Black shit. Ha? Black shit. Di ba ni black? Brown. I forgot the name. Ma, unsa say likod mo? Yung cellphone? Picture. Ha? Picture. Picture? No. I forgot the name. Get ataw ko. What is the name? Get ko kapalo. Ha? Ko kapalo tuya. Really? Unsa dito? Ay, di ko anang ay kapalo ko. Unsa man? Uan Beef. Dili. Beef. Nalimot jud ko unsa yung name. Mana? Beef. Dili Beef laki. Katong kaganina, katong isa, walnut. Kani? Hi, I forgot. Porkan ko. Unsa ganini siya nga nuts? Wala pa niya. Tanawat ako sa picture. Picture?